Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan kali ini ke konten Baby Monster kembali. Baby Monster. Betul, kita akan reaction lagi. Reaction apa? Reaction yang introducing. Introduction. Betul. Ini diminta oleh teman-teman untuk kita tonton. Nampaknya ini semacam apa ya, video singkat gitu mungkin tentang mereka tiap membernya. Tapi ini diupload sebelum Last Evolution sebetulnya. Jadi kita agak lompat. Kita nonton Last Evolution dulu, baru ini ke introducing. Perkenalan ini. Nampaknya sih ya, jadi secara bahasa sih introducing ya, memperkenalkan membernya mungkin, karena ini tiap video masing-masing member berbeda. Tapi karena diminta oleh teman-teman, saya sih nggak tahu ya akan ada apa, tapi katanya sih ada potongan-potongan klip di mana mereka saat masih menjadi trainer masih Tahap latihan. latihan ya, tahap latihan sebelum Last Evolution mungkin. Karena kan waktu Last Evolution terakhir Amber sempat nyeletuk tuh tentang ada nggak ya video-video mereka saat masih belum sebagai member, masih usianya masih belia gitu. Iya. Nah, ini direkomendasikan untuk nonton ini. Jadi malam ini mari kita ikut menikmati kembali perjalanan karir mereka, dan ini yang lebih awal lagi, bahkan ini pasca pra Last Evolution gitu. Iya. Jadi kita akan tonton satu-satu. Kita malam ini berkenalan aja dengan Baby Monster. Yang pertama akan kita tonton Ruka. Videonya sih mirip-mirip, ada sekitar 8 menit, mungkin 9 menit. Ruka yang Jepang. kok ada dua ya tadi? Maksudnya gimana? Yang mana? Ini Ruka. Nggak tahu deh, ini karakter playlist mungkin nggak diminta ditonton. Oh, kita nonton yang Yang introduction ini, aja. ini mah karakter playlist apa nih? Nggak ngerti juga. Nanti langsung lanjut ke Parita. Ruka. Kawaii Ruka. Kita tonton yang pertama. Ruka. Presence Baby Monster. 20 Maret 2002 itu lahir. Ini apa? Ini bukan Last Evolution bukan ya? Audisi. Nah, ini dia nih. Wah, anjay, 16 tahun. 16 tahun audisi. Oh, di sini dari 16 tahun ya. Iya. Kira-kira ini udah jadi Trainer. Iya. Pokoknya Kayaknya mungkin mereka audisi dulu, baru masuk ke pelatihan. Dipilih kalau tapi misalkan. enggak 2014. Ini 2014. Iya. Tadi audisinya 2000 berapa tuh? Audisi 2018. Oh, mungkin mereka latihan dulu. Audisi ini untuk pemilihan grup ini tadi, Baby Monster mungkin. Yang masuk itu ntar nyambungnya ke Last Evolution dulu. Ini latihan dulu kan? Iya, ini mah mungkin latihannya mah udah lama gitu Sama perusahaan. Iya. Ini mbak-mbak yang kita lihat nih kemarin. Iya, yang Ngelatih. Koreo. Yang nangis. koreografi. Evolusi bulanan. Tiap bulan ya. Iya. Sisanya itu apa teman-teman yang nggak lolos kali ya? Iya. Siap. 청와대에서는 저 친구한테 제가 단점을 Evolusi 시작했는데 setiap bulan di ini Di audisi. cek ya. Iya, di evolusi. Yang nggak berkembang mungkin. Dia udah ketemu sama siapa tuh? Ayon ya. 항상 안전하게 소화하는 친구예요. 기복이 하나도 없고 그리고 춤을 잘 Tapi yang lain disensor ya wajahnya. Iya, yang nggak 제일 masuk. 탄탄하고 해서 그리고 단순히 안무뿐만 아니라 Yang masuk 댄스를 berarti 했을 nggak 때도 disensor ya? 그 친구가 뿜어내는 게 달라요. Tadi ada Rora juga. Ini mereka masuk perusahaan misalkan jadi trainer ini bayar atau gratis? Maksudnya kalau udah terpilih gitu, bayar atau gratis? Kalau udah terpilih, Ya maksudnya nggak tahu banyak gitu ya. juga kan ya juga ya. yang ini. Maksudnya bisa jadi mereka bayar kan? Iya. Maksudnya untuk Buat masuk ke perusahaan itu. biaya latihan. Iya, atau latihan apa. segala macam. Tahu deh itu ya. Mungkin bisa ada beasiswa aja. 이제 갈게요. Ini usia berapa ya? Ini kayaknya lebih muda lagi. Oh,
Rajin ya Mbak. Di asrama. 저는 춤출 때 진짜 행복하고 춤을 추면은 기분이 Kak ini 좋아지고 gayanya sesuai gitu. 그래서 저는 Happy dia kalau nari. 같이 춤을 출 것 같습니다. Ini menari sampai mati wah. Luar biasa dedikasi. 안녕하세요, 루카입니다. 지금 Dia kan bisa aja nenek-nenek ya sebelum mati. 이거는 Gimana tuh nyari nari-nari? Pilates, Olahraga para wanita biasanya. perjuangannya mereka mungkin nggak mudah ya ninggalin negara gitu. Iya ini dari Jepang. Dari kecil ninggalin negara terus di gambling terus ya. Latihan terus mungkin latihannya juga nggak bakal mungkin mudah ya. Terus jauh dari keluarga. Iya, kalau sakit segala macam jauh dari. Rumit sih. Apalagi mereka kan belum dewasa ya, masih kecil-kecil banget. 좋은 것 같아요. Iya, ini ibaratnya pesantren sih. Ih, kalau kita pesantren. 저 에스프레소 기본 하나랑요. 아보카도 하나 주세요. 이제 Avocado. 공격자들은 어려부터 Apa ya? 어릴 Itu semacam kopi juga tuh. 맛있겠어요. Sering nggak tahu. Oh ulang tahun ya? Iya. Selamat tahun baru. Tapi si Ruka doang yang dirayain. Oh ini selamat tahun baru. Happy New Year dia tulis ini. Selamat tahun baru. Nggak ngerti. 저는 에스프레소랑 아보카도 시켰어요. Masih kecil udah ngopi, beban hidupnya berat banget kayaknya. Emang nggak boleh kejadian ngopi. Maksudnya kayak banyak pikiran. Buat press ya, oh ini buat nge-pressin. Itu biar ngejreng latihannya. Oh dia belum suka sebetulnya sama yang pahit. Udah ya, habis ya. Belum suka tapi habis. 북한은 그냥 뭔가 가만히 있어도 뭔가 약간 힙합 아니면 래퍼 그런 느낌이 난다고. Anda siapa mas? 여유 있게 바로 그냥 문자. 제스처 같은 것도 그냥 자연스럽게 Ada dia, tapi jarang ngomong. Oh ada ya? Ada dia. 느낌들이 잘 Di barisan juri. Sudah rap 한국어를 ya. 잘 하기 위해서 저는 발음이 진짜 Enggak, kenapa yang disuruh nge-rap tuh yang dari Jepang tuh. 진짜 Nge-rapnya bahasa Korea. 많이 신경을 쓰는 것 같아요. Dia sukanya nge-rap. Apa nih, freestyle? Anjir masih muda banget ya. Iya. Mungkin ini setahun 2 tahun sebelum Last Separation. 제가 20살인데 20 tahun ya. 이렇게 Nah, ini kayaknya beberapa bulan sebelum Last Separation. Apa yang bikin sedih ya? Dia 20 tahun menghabiskan waktunya di sini. Kayaknya member mereka tidak mengharuskan diet ekstrim. Karena dasarnya apa Anda bilang gitu? Tiba-tiba Member lain kayaknya kayak girls group yang Anda mau bilang dia gendut gitu ya Pak? bukan, tapi ini mau kayak biasa aja tuh. Siapa tahu memang dia diet juga pasti. Iya, tapi nggak se ekstrim mungkin. Tergantung gen biasanya. 모시모시 Musim. 모시모시 練習は大変ですか Ibunya ya? Iya. 大変ですけど大変です大変ですけど大変ですうん結局大変なの Terasa familiar ya mendengar bahasa Jepang. まあしょうがないね頑張って はい Gambar. Kayak beda nada bicara ya. またね バイバ Maksudnya? Ya kan Korea sama suka ada intonasi イ yang beda おやす gitu. みいるよ Dulu 17 tahun pas 17 tahun. Enggak, itu liriknya. Oh, Ini cerita.
rap berdasarkan kehidupannya. 지금은 Ya ampun. 엄마도 제 데뷔를 아마 기다리고 있고 Dia menanggung beban itu ya. 앞으로 제가 더 열심히 해서 보답을 해주고 싶어요. Gambato. 기상 She love her mom so much. YG에서 정말 멋있는 아티스트로 데뷔를 하고 싶고 그리고 저만의 매력을 보여드릴 수 있는 그런 아티스트가 되고 싶어요. Cita-citanya terwujud. Nathan. Ke Sudah. oh, mungkin tadi cita-cita. Terakhir cita-cita ya. Iya, motivasi. Saya ingin debut. Udah, Anda udah debut. Sudah. Dan udah terkenal banget. Tapi dia di usia ini tidak bisa mendengar suara kita. Tapi ini, wah ini menyenangkan ini. Ini bisa melihat setiap member wajah-wajahnya. Ada masa mudanya. Dan mungkin tiap member dia munculnya beda-beda kali. Tahunnya, mulai audisinya. Coba kita cek the next one. Parita. Audisinya berapa kali mereka ya? Nah itu dia. Sampai final audisi. Itu yang nampaknya nggak bisa dijelaskan di sini juga. 2005 dia. Farita. Jadi tokoh yang muncul dari Disney ya, Disney Princess. Sangat fotogenik wajahnya. 2020, 6 tahun yang lalu. Audisinya 2020. 내1의 경쟁을 뚫고 한국에 오게 된 케이스입니다. Videonya emang sejadul itu 2020. Tuh. Yang ikut audisi 1.000 lebih. Ini 2021. Evaluasi bulanan. Lihat saingannya banyak banget ya. Iya. Banyak banget yang disensor tadi. Rami kayaknya nih, dia nggak disensor. Ini nggak disensor deh. Oh, yang nggak di center ya? 핑크 선생님들이 제 롤모델이에요. Blackpink, of course, you're from Thailand. 특히 리사 선생님. Lisa kan. 무대에서 완전 멋있어요. 파워풀한 춤 하니까 저도 그렇게 열심히 해서 선생님처럼 춤추고 싶어요. Oh iya. 나는 리타한테 하나 바라고 싶은 건 항상 모션 할 때 손을 내밀어도 항상 이 팔꿈치가 붙어 있고 이 손만 쓴다. 너 팔 길잖아. 접고 있어 날개를. 좀 더 편안하게 더 크게. Punya tangan yang panjang tapi dilipat. Jadi cuma ngandelin tangan segini doang. Sisanya udah gerak. 그치? 아니 더 이렇게 와야 돼. Apa itu? Karena malu kali. 여기서 지금 이렇게 Mungkin belum sepenuhnya lepas. 쿵쿵쿵 그렇지 쿵쿵쿵 그렇지 이렇게 해야 돼. 연습하는 거 어려워요. 하지만 그 안에서 재미를 찾아가고 있고 연습할 때나 무대에서나 더 멋있게 춤추고 Mungkin untuk 싶어요. awal-awal ngedance tuh susah ya. Untuk Tapi kalau udah beberapa bulan mungkin udah ada DNA-nya ya. Iya. Udah ada sedikit-sedikit hafal tarian jadi mudah. otot-ototnya terlatih. Iya, udah. Jadi ngelatih sedikit pun mereka akan langsung. Apalagi mereka kan masih pada ini ya kecil, masih sendi-sendinya si kuat. 사실 저는 파리타를 보면서 좀 걱정했었어요. 처음에는 아주 어린 나이에 세상에 부모의 뭐래. 보호를 받고 있어야 될 나이에 이렇게 전혀 타지 와가지고 Iya tuh kan. 한국말을 Gue juga 전혀 ini kan 못하지. mereka yang dari luar Korea itu 같은 느낌이었어요. masih pada kecil udah berjuang. 걱정스러웠었어요. Kasihan. Bisa sama teman-teman. 뭔가 좀 자신감을 갖기 시작했고 이제 막 웃기 시작했고
ulang tahun kan nih. Iya. Masa ini tahun baru lagi. Tapi ini kayaknya udah enggak tuh, ada yang disensor tuh satu. Ada. 두 Masih 번째 belum Oh, banyak loh, fix, Mas. masih belum Iya. fix. Masih. 처음에 제가 막 태국에서 도착했을 때라서 제가 격리해서 혼자 보냈었어요. 그런데 이번에 두 번째 생일이니까 연습한 친구들이 같이 ini setelah 축하를 ini, 해줘서 COVID ya? 너무 행복했어요. Dia dari Thailand. Asap. 생일 축하해. 내 사랑 우리 딸. Putri Traci. Ada ibunya. Jangan lu gituin. Digituin makin nangis, bro. 보고 싶어요. Kurang 마지막으로 tidak support nih. 포항에서 막 인사했으니까 갑자기 눈물이 났어요. Itu Parita itu. Iya. Wow. Oh, tumben ya. Keluarganya muncul. Kan tadi Rukam nggak muncul. Ibu. 꿈을 이루기 위해 한국까지 왔으니까 그때부터 제 모든 일상이 완전히 새롭게 시작되었어요. 제일 달라진 점은 제 숙소 생활 시작되는 거. Terbesar. Harusnya. Emang di asrama tuh kenapa? 안녕하세요. Rasanya aneh melihatnya. Ini ngira mereka nge-vlog pakai HP atau pakai kamera? Nah, itu dia lah. 자살 수 없어서 Nggak tahu ya pakai apa ya? Kamera. Pakai Ngelihat kamera. ngelihat mereka nge-vlog ini baru ya. 태국에서 샀어요. Waktu itu paling cuma Ruka yang sering nge-vlog. Iya, kalau gue yang cocok ini apa? Ruka tuh Iya. aktif. Enak banget dilihat lagi. Gampang apa? Kehiburnya tuh 짱이죠. cocok ikut variety show. 이렇게 Ini di Parita lebih nyantai Iya. vlognya. 뭐잘때 지금 밑에 진짜 장난 아니에요. Lalu Ruka kayak bayi dikasih kamera gitu. 아직 캐널 아직 어색해요. Oh, si Canggung katanya. 기분이 좋고 열심히 해보겠습니다. 한 번만 다시 해볼게요. 여기 지금 잘했는데 여기에 뷰리 뚜르 하고서 여기서도 딱 던져주고 페인 하고 빵! 오! 와! 이런 어택감이 조금 느껴져야 되거든요. Pain, you make me up, you make me a believer. 워낙 또 타고난 재능이 있는 친구고 또 고음에서는 또 본인의 하이톤을 잘 운영하면서 쓸 줄 아는 친구거든요. 힘있게 부를 수 있는 곡을 골라서 파워풀하면서도 자신있게 부르려고 해요. Baru satu. 루타는 계속 내가 자신감 얘기했었었고 힘있게 부르다는 얘기를 굉장히 많이 하잖아. 근데 이런 게 보인다. 근데 파워가 지금 있는 것 같아. 세게 치는 걸 연습해야지 실제로 세게 칠 수 있어. 잘했어. 계속 다음 거를 파워라고 부르죠. 이렇게 수고했어. 파리타 보는 게 굉장히 재밌어요. 아지트가 앞에 계속 또 한국 시절을 들고 여기 한국에 적응하면 훨씬 더 이렇게 몸을 Masalahnya kita nggak ngelihat fase berubahnya ya secara bahasa. Nggak di awal banget. Iya. Kaku-kakunya ngomongnya nggak kelihatan. YG 아티스트가 되겠다는 꿈을 Atau kita mungkin yang nggak ngerti 3,500 kakunya tuh kayak gitu. 떨어진 Kan kita nggak terlalu ngerti 태국에서 Korea. 오게 되었어요. Tapi biasanya ada sedikit aksen yang tertinggal. 주시고요. 저는 꼭 Biasanya kan 무대에 kayak 서고 싶어요. orang Indonesia ngomong bahasa Inggris.
ada aksen Indonesianya. Itu kan karena kita hafal banget aksen Inggris kayak gimana. Iya, kayak kita kan sering melihat film India yang ngomong bahasa Inggris, ada aksennya nggak ke ini. Iya, Aksen. betul. Karena aksen Thailand kan kuat juga ya. Iya. Kencang. Arita ini memang tadi dipujiin nih, wajahnya tuh Disney Princess banget. Amar Fotogenik ya. Fotogenik, Disney Princess. Amar ingat juga tuh pernah baca tentang itu. Ternyata ini ya salah satu yang munculnya di sini. Karena gini, Amar jadi nangkep sih alasan kenapa Last Evolution tuh jadi deg-degan gitu. Ternyata evolusinya banyak banget sebelum yang evolution terakhir. Iya benar. Dan mereka udah ngelihat banyak orang yang tersingkir sebetulnya. Jadi kebayang gitu, oh Last Evolution tuh jadi terasa lebih. Kalau kemarin tuh Amar nontonnya kayak nggak kebayang gitu perjuangannya sepanjang apa. Terus nggak kebayang juga ini gimmicknya, mereka ngerasa ini gimmick atau ini beneran mereka nggak tahu sama sekali bahwa mereka akan lolos semua gitu. Gitu. Tapi dengan ngelihat banyak orang disensor tadi, oh iya ngerti sekarang. Dari jaraknya mungkin dari Last Evolution ke yang audisi sebelumnya dekat kali ya. Jadi ketika masuk ke evolusi terakhir mereka masih deg-degan juga siapa nih yang Ya apalagi evaluasinya tiap bulan ya. Nah itu dia. Evaluasinya tiap bulan. Ambisius sekali sih ini grup ini. Terbukti hasilnya. Proyek besar. Ini bagus banget ini hasilnya. Ini 2023. Tadi 2021 ya. Ada evolusi. Jadi panjang juga sih evolusinya. Oke, selanjutnya. Siapa? Rora. Kita lihat Rora. Bagaimana perjalanan Korea. Tapi Rora ini orang Korea kan ya. Jadi tidak ada kendala bahasa. 로라를 한마디로 정의하자면 팔방 메인이라고. 그때 이제 오디션을 Ya ampun. ini paling kecil sih kita lihat. Iya. Apa dia emang paling muda ya? Tapi bongsor ya. Maksudnya kayak lebih tinggi dari. Maksudnya ini paling muda loh. Nggak tahu ya. Tapi Kelihatannya tuh 2018. Berarti udah dari 18 sudah ada di sini. Dia di YG. Paling awal kali ya. Mungkin. 그때도 가사를 까먹어서 노래를 거의 안 불렀어. 그래서 그걸 하고 싶은 그렇게 잘 듣지는 Kedip gitu. Lupa lirik ya. Oh gitu ya? Iya. Tadi katanya kejadian memalukan lupa lirik. Terus ya. Salah ya lupa lirik ya? 목소리를 잘 개발하면 좋은 노래가 나올 것 같아요. Bagus. Masih semangatnya bagus. Oh ternyata dia yang ngomongin. Keren juga ada Pak. Udah 2020. Mereka tumbuh dengan cepat. 마음이 안정됐다. Lebih bagus. Sudah mantap. 노래는 진짜 네 나이를 감안했을 때 정말 100점도 안 아까웠거든. 노래 감정 표현 너무 좋고. She looks so young. Makanya untuk audisi kayak gini nyari lagunya harus bener-bener yang susah. Biar Dari pamer ya. segi teknik segala macam biar pamer. 지금 이게 13살 때 Oh, ini dia nge-review ya. 공부도 너무 잘해요. itu 13 어떻게 tahun. 저 나이에 저 노래 감정 Tadi 2018 itu berapa? 8 tahun. 힘들어요. When we were young, let me photograph you in this light in case it is the last time that we might be exactly like we were before the real light. We were sad, getting old, it made us realize life. It was just like a movie, it was just like a song. Bagus. 너무 좋아요.
어떻게 이거를 잘 표현하니? 나이가 들어가는 게 슬픈 걸 어떻게 아니? 너 몇 년생이니? 8년생. 말도 안 돼. Pan Pak, iya 10 로라 tahun. 자체가 Udah 18 ya. 굉장히 성량이 풍부하고 또 그리고 굉장히 소리의 울림이 좋고 나이는 어리지만 절대 28. 표현하는 데 있어서는 굉장히 어리지 않다. 노래를 부르면은 곡 해석들 가사 Ini paling bisa kita lihat ya perubahan suaranya. 알고 부르는 거랑 모르는 거 부르는 거랑 좀 다르니까 그 가수 keren kan, Rora? 표정이나 저 분위기를 보면서 이해를 하고 있습니다. Nah, 지금 방글이랑 mereka masih sekolah nggak pertanyaannya? 씻고 Oh, masih sekolah. Sekolah. Ini pun asrama. Sekolah ya. Tetap ya. Sekolah. 친구랑 많이 듣고 Sekolahnya gimana tuh? Apa Seni juga mungkin ya. Kan mungkin mereka Salah seni 나왔는데 SMP. 근데 말하는 iya ada emang. Ini pelajaran-pelajaran dasar dulu lah SMP. Kan mereka jurusan Tapi kan biasanya SMA tuh udah kejuruan. 다녀올게 진작게 갑니다 Oh dari rumah ini ya? Atau dari Mungkin karena dia orang Korea. iya orang Korea bener. Jadi nggak perlu selalu tinggal di. 4개월에 마치고 바로 시험 Oh habis pulang sekolah langsung ke ini ke perusahaan. 정도가 걸리고 오는데 한 2시간 M 정도 소요가 되고 이제 그렇게 왔다 갔다 Dua 하고 jam. 있습니다. Capek juga ya. Capek gue mah. 꽤먼 거리를 혼자서 Dia pulang sekolah jam berapa? 오랜 Itu dia. 시간 동안 Terus 지금도 ke YG 2 jam langsung latihan. Soalnya sekolah-sekolah Asia tuh sore loh pulang. Iya. 갑시다. 준비를 해볼게요. 연습할 준비를. Ngap sih. They deserve. Sangat deserve sih. 숨이 차네요. 하이 걸. 치키파. 배안 Oh, Cikita nih. 배고프지? 우리 편의점 갈까? 엄마 같이 갈까? Oh mungkin yang 시기라 신나. apa di yang orang-orang luar negeri mungkin bisa nginep di disediain penginapan ya atau asrama disediain asrama. Yang Korea juga mungkin, tapi Korea yang kabupaten. Iya. Oh, yang dekat-dekat mungkin milih di rumah ya. Iya. 비용들이 많으니까. 치키타. 우리 회사에 자랑. 편의점. 치키타 먹고 싶으면 다 골라. 언니가 다 사줄게. 뭐. 이거 먹고 싶어요. 이거 먹고 싶어. Tapi tetap beli ya. Iya. Masa gratis. Siapa Anda? Belum ya. Belum terkenal Anda rumah gratis. 저는 치키타는 잘해요. 나도 아이스크림. 좋아? Mereka sudah akrab ketika jumlahnya belum 7 bahkan ya. Iya. Kedua ya ini. Lu pasti kan belum 7. Iya. 태국어로 Pasti mereka punya teman yang akrab sebetulnya, mungkin keluar ya. Ada aja mungkin. 알로이카. Ada pasti. Apa nih? Aroika tuh? Aroika. 제가 진짜 정식으로 댄스를 배워본 건 여기 YG 들어오면서 배워봤는데 로라는요 정말 많이 늘었어요. 제가 이 친구들을 맡은 약 2년 동안 제일 많이 는 친구라고 Mbak ini lagi nih yang ngelatih. Latih dance. Tuh ada yang disensor. 2020. Yang belakang nggak disensor. Tuh Ahyon tuh. Oh. Tuh ini Mbak. Lah ini mereka semua nih. Pas ini barang nggak ada yang bisa. 때로 예쁘게 생긴 친구들이 Polos dan cantik. 내 느낌을 받는 경우는 크거든요. Gerakan hip hop. Gimana gerakan hip hop? Hip hop. Kayak suruh yang sering gerakan kaki. 로라처럼 아름다운 가수가 될 수 있지 않을까라는 생각에 로라라는 이름을 지어주게 됐었어요. 네. Jago piano juga ya. 저는 보는 사람들이 제 Gen 보컬을 musisi 들으면서 행복함을 느꼈으면 좋겠고 Salah satu andalan
제 Baby 1의 Monster. 롤보다는 adalah 제 1의 로라가 Dari 되고 segi 싶고 kecantikan. 제 이름처럼 Keren. 무대에서 아름답게 nomor 1 dalam kecantikan. Wow. Kalau Parita emang kayak dia mah kayak Putri aja. Loh, Kayak aku nggak bilang princess. Parita. Kan sama grup maksudnya. Rora. Jadi memang semuanya sih cantik-cantik. Iya emang. Akhirnya preferensi sih Iya. yang paling orang akan ngelihat, oh si ini lebih cantik, ini lebih cantik. Rora menarik ngelihat sudut pandang yang orang Korea nih sekarang. Karena siapa? Setelah Rora ada Asa, kita Our kembali ke rapper. Jepang. Ngomong-ngomong tentang Our top rapper. top rapper ya. Asa. Ya ampun. 2018 masih cabi ya. Masih cabi banget. Sekarang udah langsing. She looks cute. 우연히 블랙핑크 선배님의 뮤비를 보다가 YG만의 그 힙합 스타일이 너무 좋다고 생각했는데 운 좋게도 YG에서 오디션을 볼 수 Tapi 있는 기회가 nampaknya 생겨서 오게 kan kita 됐어요. cuma 2 ya dapat member Jepang, Iya. sama 2 member Thailand. Tapi kayaknya selain mereka ada sebetulnya mungkin member-member pasti. apa pelatihan Thailand, Jepang Thailand. Pasti ada. Dokti, penyanyi, musisi. Apa nih? 일본에서 댄스 학원을 다녔을 Ya ampun. Asa umur 7 tahun. 베리굿이라는 7 tahun 노래로 sudah 처음으로 menjadi 사람들 앞에서 춤을 췄었는데 dancer. 제가 무대 서는 것을 좋아한다는 걸 그때 깨닫고 그때부터 아티스트가 돼야겠다라는 생각을 했습니다. Itu semacam acara Masih pentas kecil banget ya, sekolah. Lep. Ya ampun. Berapa tahun nih? 2008. 2000 berapa itu ya? 2018. Dan bapak-bapak itu udah tua dari udah. Asal. Udah kelihatan perubahan. 할 때는 Ini udah tahun berapa ini? Iya udah. 이거 같이 스위치 해주면 Gede ini mah gede. 나랑 이렇게 질문이 제일 많은 친구가 아사고 Asa. 그렇기 Haha. 때문에 그 누구보다도 정리가 빠를 수밖에 없는 친구라고 라미? 생각을 해요. 라미. 굉장히 똑똑한 친구고 사실 근데 나 너무 놀랬어. 너무 자잘했고 그냥 오늘 하루에 누가 빨리 습득을 하고 빨리 이해를 했냐라는 의미에서 이제 이걸 뽑는 거니까 쌤 기준으로는 아사였다. cepet banget ya ngomong. Asa 제가 뽑힐 줄은 aja. 몰랐었는데 선생님께서 칭찬을 해주시면서 제가 1등으로 뽑혀서 Tapi di Last Version 같이 juga 추는 거니까 dance 많이 Asa sering 설렜고 puji juga. 평소보다 더 열심히 해서 춤을 췄었던 것 같습니다. 뭘 소중으로 뽑아내는 건 항상 아사예요. 오늘 Kayaknya 태연이 para 항상 rapper 그랬어요. dance-nya semangat semua. Dia kayaknya nggak perlu apa. Itu mungkin yang disebut gerakan hip hop gitu ya. Semangat. 잘해. 아가 플레이 너무 좋았다. 결제할 줄 알고, 나 신입 때 힘을 줄 알고. 수고했어. Papa with the chopper, artificial people, Sebulanan. and the started up an epidemic. 그치, 살려줘야지. In a 100 mil telescope, you ain't gotta listen. 그치. Produser Oh pelatih 해야 rap. 돼. 이거 Yang tadi ya nih. Iya. 안 쉬고? yang kata siapa? Mohon maaf Pak. Wah, rapper ternyata. Dikton. Produser 때려. Itu latihan pernafasan. 딕션, 속도 있는 텅 트위스트 할 수 있는 이렇게 어려운 것들을 많이 시키는데 잘 소화해 Apalagi 보니까 잘 setiap 살리면서 Asa rap 할수 di setiap 있는 lagunya 게 cepet banget 장점이 nge-rap nih si Asa. Kayak beda kayak kalau sama si Ruka. Kalau si Ruka mah swag. Beda. Kalau Asa main tempo. Iya. Oh rap gata. 아사의 랩에 Eminem. 하려면 Eminem versi cewek Asa. 그 리듬 Talenta 감에 irama. 줬을 거고. 예.
박자가 너무 정확해요. 잘해요. 예. 이제부터는 좀 더 플로우가 있는 느린 거를 좀 많이 해가지고 Harus belajar yang lambat. Karena terbiasa yang cepat. 조금 더 새로운 모습을 보여드리고자 제가 처음으로 작곡을 시도를 해봤는데요. 이게 미완성된 거라고? Kalau menurut gua di setiap grup itu ada satu pencipta lagu gitu yang jenius di bidang produser itu bakal apa 뭘 하나를 ningkatin 가르치면 grupnya. 다음에 본인이 알아서 스스로 Di sini siapa? 업그레이드 Nggak tahu apa jadi 시키는 di Blackpink itu. Kok Blackpink? Di ini apa Baby Monster tuh siapa ini? 되는 거니까. Mungkin ada sebetulnya kita belum kenal lagi. Iya. Kalau untuk lirik, Iya. nah ini ya banyak yang bisa nulis sendiri. Tapi nyiptain instrumennya ini. Iya 아니 대충 그냥 흥얼거리고 그냥 갖고 가 그러면 이 부분 Kalau udah sekelas produser mungkin susah. 왜 그래? Produser makan nyiptain musik terus apa, gaya ini apa penampilannya harus kayak gimana kayak gitu. Untuk produser. 왜 그래? 아, 그럼 우는 거 Kadang-kadang nangisnya kebayang-bayang hal ya. Iya. Jadi ini pemantik doang. 작곡을 Lagi 도전을 salah, 하기도 kadang-kadang 했고, mungkin 그리고 aslinya 열심히 masalahnya 연습을 banyak. 생각했는데 Apalagi kan 그런 mereka 경우에 ada bayang-bayangan 결과가 kalau 안 gua 나와서 salah terus ini bakal keluarin. Dari Jepang lagi. Mereka ini lagi bersaing sama banyak orang. Gila ya. 울어 진짜 Kalau udah debut suka nangis nggak? Kan mereka perjuangannya maksudnya udah Mungkin nangis juga cuma beda. tapi kayaknya mereka nggak nangis. Soalnya mereka perkembangan grupnya terus Ya, Anda jangan salah. Biasanya yang sukses-sukses juga punya masalah mental. iya betul. 일본에서 오디션장에서 처음에 만났고 Salah, kita tidak tahu sih. Tekanannya berbeda lagi ya. Iya, Michael Jackson 때 르카는 그 옆에 있어주니까 banyak masalah mental. 됐고 많이 힘이 됐던 것 같아요. Seragam apa ini? Seragam Sekolah. Kayak seragam sekolah Jepang. Iya. sekolah. 너무 예뻐요. Wah, Ruka. Kenapa Rukan nyempil di sini? Kan ini tadi juga ada Parita nyempil. Ini dua Jepang. Saling cameo aja ya. Mungkin karena mereka dua Jepang, jadi Harus ketemu. ngobrolnya juga santai kan. Mereka bisa akrab dalam bahasa Jepang. I'm living on a trip 지금부터 3년 전 그때로 모든 게 낯설기만 되게 한 다운하네. 선택 내가 하고픈 말 있어도 keep communicate 나 혼자 갇힌 것 같아 차마 걷는 현실 지금 태가기 원하는 목표를 이루는데 바빠 내 가는 초심이 나의 제일 숨이 가빠봐 불길한 말은 몰라 아마 그 발소 치려고 Dulu si Asa rambutnya panjang ya. Tapi sekarang lebih badas. Sejak blonde. Sejak rambut pendek. Iya, lebih keren, Iya, lebih lebih swag. seksi gitu. 트랙이 안 넣는데서인지 모르겠는데 너 랩도 잘 들린다. 굉장히 치밀하게 열심히 하는 게 다 느껴져. 너 한마디, 한 가사, 한 단어 할 때마다 얼마나 연습했을까라는 게 느껴진다. 야, 너의 장점이라고 생각해. 고생했어, 수고했어. 감사합니다. Tapi bapak ini baik di sini. 13살 Mungkin yang dimasukin yang baik-baik kan ya. Harus objektif. Oh iya iya. Ini kan introduction. Iya, benar harus yang baik-baik. Kalau yang kemarin yang jahat-jahat. Kan biar drama. 박수 쳐주고 싶습니다. 대단한 친구들이에요. 오하요 고자이마스. 12 Dia dari umur 12 tahun udah ada di Korea. Umur 12 tahun loh, udah merantau. perubahannya. Menurut Amar sih paling cantik Asa ya. Itu dia. Ini dari Jepang selesai ini dua-duanya nih. Ruka, Asa. Sekarang Nah itu dia. Tapi kita nggak nangkep cacatnya bahasa Korea mereka ya. Berarti ya antara dua sih. Editingnya atau kita yang nggak ngerti Korea ya. Oke, Chiquita. Member terakhir dari Thailand. Yoi. 2009. Lebih muda ya, 2009.
Lebih muda dari yang 2008 tadi. 치키타는 lebih dari asa aja Iya. bilang. 경력도 지금 얼마 안 됐지만 Lupa gua. Baru nonton tadi. 얘는 좀 타고났어. 겁이 없어. Oh, kayaknya si ini yang paling muda. Matanya. Oh 2001. I will always remember the day you kissed my lips. Dia ada yang lebih mudanya lagi nggak nih? Enggak, Footage. ini. Gua denger kayaknya dia masuknya 2021. Oh iya. Oh maksud dia lebih telat ya? Iya. Tapi dia perkembangannya mungkin lebih cepat ya daripada yang udah bertahun-tahun gitu. 사실 저한테 치키타 makanya dia kepilih. 저첫 돌만큼 거였던 거 그냥 5년 6년 연습한 Lagi normal dia masuk telat karena dia baru lahir 2009. 마지막으로 합류하게 된 막내 Oh, 네, member terakhir paling muda. Iya. Paling kecil. Kayaknya dia pengen suicide. terlalu ketebak. Pertama sih paling cantik Chiquita ya. Pertama ya. Kita bisa lihat sih tuh. Tuh lihat tuh. Giginya bagus. Keseharian maknai. Ah iya, makna itu paling muda nih. 이거는 아현 언니랑 찍었어요. 아현이 룸메이트. Oh, Oh, teman sekamar. Berarti satu kamar 2 orang ya? 그리고 tapi tadi sih ada salah satu member yang di kamarnya ada banyak kasur gitu. 할머니. Oh, karena dia telat ya masuknya dari 21. Mungkin itu sebelum-sebelumnya pas masih banyak banget trainer. 그리고 엄마 이거는 너무 커요. Oh, dia aktif juga nih di vlog. Oh, ibunya. Chiquita dengan Kayaknya orang tua Thailand tuh lebih aktif di depan kamera ya. Kalau Jepang kan kayaknya pemalu gitu. fighting. Fighting. Kayaknya lagu yang ada di Last Revelation. Cause I give you all of me. 잘했어. 왜 crying? Bagus lagi. crying. 잘했어. Suaranya udah mantep banget ya. Parita sama Thailand. Tadi sama Ruka ya, Hmm. ini Chiquita. Chiquita ini lebih pecicilan Gitu daripada Parita. Iya kelihatan ya energinya beda. 이제 연습할 거예요. 바이바이. Dan ini kan kayak ngomong ade ya. Iya. Farita kan lebih Chiquita lebih muda. Jauh lebih muda. Biasanya lebih pecicilan yang masih kecil. Nah, itu dia. Until the guy who tries to hurt me with the words goodbye do it too sometimes. Gue mikirnya gini. 여기까지. Ini kan mereka 이거 sebelum jadi Baby Monster 건모자. udah ini ngerekam. Apakah trainer lain juga ngerekam kayak gini? Iya juga ya. Dan nggak kepake. Iya. footage-nya. Kita aja. Iya juga ya. My favorite. Mungkin setiap orang Iya. nyiapin vlognya sendiri. Bener. Tapi kan bisa aja yang nggak keterima bisa jadi disiapkan. Kayak buat grup selanjutnya. Mungkin ya. Iya. Apalagi kan ada desas-desus YG bakal ngeluarin Iya, ada grup baru. informasinya. Teman-teman juga ngasih tahu. 들었어요? SMR tapi nggak ada suara. Kuat banget. Enggak maksudnya itu kan jeruk. Suaranya apa sih jeruk? Enggak, tapi kalau mungkin kalau mic-nya Oh, iya. proper walaupun gini-gini juga gitu Iya, juga ada bener-bener. suaranya. Mic-nya ya bukan mic SMR. Iya. My Star. Thailand. Restoran Thailand di Korea. Sawadika. Parita. Tapi emang Thailand tuh tersebar banyak restorannya di mana-mana.
Kenapa restoran Indonesia kayak gitu? Oh, pemerintah. ตื่นเต้นจริง Terlalu. Unilisa, Surprise. เพราะว่า geng Thailand, Apa namanya? Unik. เก่ unik. งค่ะ Unik. อุนิ Orang Padang. ก็ตอนที่เขาแบบอยู่สเตจ kalau พี่เขา Korea แบบเฉิด on ฉายมากแบบจ้องมอง Apa tuh พี่เขา maksudnya? แบบหลับสายตา kakak ไม่ได้เลย kakak cewek, Oh, kakak perempuan, superstar. Beruntung banget mereka dapat ketemu superstar. ชิคิตาชิคิตาชิคิตา berarti ini pertama kali ya mungkin bisa jadi. Oke, oh. พี่ลิซ่าเป็นไอดอลของหนูค่ะ Tapi baik banget dia meluangkan waktu untuk begini ya. Kan mereka belum kepilih แล้ว sebetulnya. หนูก็บอกคุณแม่ก็ Iya, makanya Belum itu. masa เป็น correction. เหมือนพี่ลิซ่า Mereka berdua ya? Jangan-jangan memang udah dua di tahap ini. Oh iya, Yang mungkin Thailand. mereka udah ini udah masuk klub besar. Ya, mungkin 2022 mungkin setahun lagi sebelum bisa correction. Soalnya looknya beda nih Lisa sama Pasanati. Keren. Baik ya. 댄스 영상 있어요. 댄스 영상? Oh my god. Nervous lah. Sepede apa ya kita ngeliatin anjay matanya gitu.โอเคเดี๋ยวนะให้ดูทำไมนะคะแบบ อยากให้คอมเมนต์ anything โอเค Itu bahasa มันไม่ได้ดูเป็นแบบนั้นอะเราแบบว่ามันเจ๋งมากตรงที่แบบ Bahasa Thailand. Thailand ya. ได้ยังไงอะแบบไม่เคยใส่ถุงถุงเลยนะแบบว่าของแคนนี่คือเพิ่งมาได้แค่ไม่กี่เดือนแต่ว่า Aneh. ด้อยกว่าเพื่อนหรือแบบตาม Bahasa Thailand aneh. You have to make sure Bahasa paling that where you wanted to Iya, look. kita nggak familiar sih. Iya. Example, like you wanted to Kalau amal lahir di Thailand, wah. Iya, nggak akan ngerasa aneh. เขาบอกว่าแบบไม่กล้าหรืออย่างเงี้ยต้องใช้เขาบอกจะต้องใช้ที่สุดค่ะ Masih pada nervous ngobrol sama Unilisa. Agak aneh kan, uni-uni itu. ใช่ไหมเป็นเหมือนที่กินที่ไทยไหมเหมือนไหม Ini orang Karena Thailand. apa ya itu ya? Amar taunya tom yum, จริงๆแล้ว mango วันนี้ sticky เตรียมของหวาน ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้ของขวัญจากแบบว่าไอดอลของตัวเอง แล้วก็ Keren. Oh, ini masih bisa ke Thailand. 그냥 제가 제작자로서 봤을 때 스키타는 굉장히 특별한 아이는 분명해요. 옛날에는 라디사의 선배만큼이나 큰 인기를 끌고 글로벌 영향력을 발휘했으면 좋겠다라는 게 저의 개인적인 희망사항입니다. 태국이랑 한국뿐만 아니라 세계 정도로 사랑받는 아티스트가 될 거예요. Cikita. Diakhiri dengan mimpinya lagi. Terkenal dan dicintai seluruh dunia. Dan jawabannya berhasil ya? Berhasil lagi. Anda menuju jalan yang benar. Waduh, luar biasa kita setara dukun. Cikita, the next one. Ahyeon. Ahyeon. Ahyeon nih dia Korea juga nih. Dia banyak dipuji juga nih Ahyeon. Stasiun Korea. Sang matahari. Oh dia 2007. lebih tua. 혼자 할 때 없이 잘한다. 2018. 순수하고 좀 해맑은 그런 소녀의 그런 느낌을 표현하려고 Dia sama kayak si Rosa. Yang nikmat. Januari 2019.
내가 sebelum COVID. 준비 시간이 2주밖에 없었어요. 제가 딱 들어가는데 긴장을 너무 해가지고 표정만 너무 오버스럽게 했지 않았나라는 생각이 들었어요. Masih wajib berlebihan kata dia sendiri. 보고 갖고 너무 생각만 쳐다보고 한다. 잘만 생각만 해야 될 것 같아. 근데 너무 사람만 물어보니까 그냥 Terlalu banyak 노력할 것 같지 melangkah. 않고 얘 좀 편하게 있어. 5살 때부터 이제 춤을 배우고 Wow. 관심을 가지기 Little 시작했다. Ahyun 5 tahun. Lucu amat. 아마 영상이 엄청 많으실 거예요. 다 찍어놓으셨거든요. 열심히 정아야. 그렇지. Kelihatan Ahyun ya. Iya. Usia 5 tahun pun kita bisa ngeliat ini Ahyun gitu. Kayaknya dari matanya. Mata ya. Iya. 정아 일로 한번 해봐 5, 6, 7, 8 Kirain Hasan. and 3 and 4 and 5 and 6 and and 고 따랑당 따라당 제일 쫄깃쫄깃하게 추는 친구 제가 얘기하는 컨트롤을 제일 잘 이해하고 있는 친구예요. 여기서 약하게 했다가 여기서 딱 강해야 돼. 여기서는 힘을 줬다가 풀어야 돼를 바로바로 이해하는 친구인데 그래서 그 친구가 뭔가 센터에 섰을 때 제일 안정적이에요. 가장 센터와 적합한 친구라고 얘기할 수 있을 것 같아요. 아연이 한번 해볼까? Ayo let's go. 여러분 아연이를 내가 왜 보라고 하냐면은 강약 조절 잘해. 그리고 표정이 너무 좋아. 파이팅! Karena mereka latihannya pakai baju ketat semua ya. Biar gampang Itu gitu. gampang dong ngedance. Masa lu mau pakai gamis ngedance? Enggak, ada oversize biar swag. Ya, lebih nyaman gitu kayaknya. Oh, kayaknya mungkin biar koreonya pas ngedance kelihatan, nggak ketutup. tubuh. Iya, Itu penting. buat latihan mungkin. Buat pelatihnya ngeliat penting. 동작이 깔끔하게 추면서도 또 이제 Kayaknya 에너지 줘야 되니까 idol itu ngejauh dari olahraga. 열심히 하루에 Kalau olahraga ngos-ngosan pas. Padahal mereka kan ngedance itu Iya, olahraga. iya ngos-ngosan makanya stamina. Ruka. Haram, Oh iya, Ram. Rami. Ya, ngeliat kalau dari matanya kayak Sekilas. sekilas ya. All My Friends를 한번 해볼게요. Bagus suaranya. The nights will remember, all the nights will remember. I'm a teen November, always say it's common sense. Thanks for the cage. Lives are for real, the praying at the 7, need to 10 if you're afraid. Rap vokal. Summer, I go to the trip. Wah, 2019. susah nih dia bisa rap sama vokal. Nilai plus. Transisinya menarik. Cepet ya dia bisa transisi. 잘해 너 잘하고 vokal ke rap. 목표 좋고 랩다 이러잖아. Napasnya sih. See, I'm all good when I lead you through my heart. What's in my heart? Say you ain't gotta say too much. Hate when you say that I play too much. Wanna get too close, wanna touch that subject. I can read your body, no set. 이렇게 크게 연습을 해라. 나한테 배우 너무 멋있어. Kehidupan sekolah. 끝났어요. 오늘 제가 가은이 Nah ini mungkin dia tinggal di rumah juga 어떻게 kali. 생각하시나요? 아, 매사 항상 긍정적이고 Nah, siapa nih? 항상 배울 점이 많은 Nggak tahu 친구라고 sih, 생각합니다. temennya nih. 아마 오늘 되게 도덕적인 연습 때문에 항상 힘들 텐데 학교 Oh iya, ini teman sekolahnya bukan trainer. 수업 bukan. 열심히 Iya. 듣고 Makanya nggak disensor. 열심히 해가지고 참 긍정적이고 멋있는 친구라고 너무 생각합니다. 감동인데. 觉得他们的服装特别漂亮， 어, 부정特别漂亮。特别美。
建议前辈说唱的策略吗？科切尔是一个很大的机会可以传达한국어的文化。 Bahasa Mandarin. 그때부터 영어로 된 애니메이션을 많이 봤었는데 대사를 다 줄줄이 외웠다고 부모님께서 알려주셨었어서 그때부터 외국어에 관심이 좀 많았던 것 같아요. When Dory says frustrate is mine. And all you have to do Adanya hampir ketendang ya. Flowers be like blue. 大家好，我叫 Mandarin. Jago deh. 영어는 라이차. 6살 때부터 했고 이제 중국어는 7살 때부터 했습니다. Blackpink 所有的前辈们在很愉快的做表演，和观众朋友们一起 Dua orang 互 yang 动 bisa 的 pandai 做舞台 berbahasa 的 itu 样子，让我很激动，给我很大的 dapat 动 nilai 力 plus. Paling Mandarin 让 ya. 我要 Mandarin susah banget. 更努力练习。 Tapi mungkin buat orang Korea Apa hubungan? kayaknya tulisannya sama. Rasis aja. Iya kok rasis sih? Loh, masa semua Asia sama? Enggak, Korea sama ini Iya enggak lah. mungkin hampir sama. Enggak tahu sih. Kalau menurut gua yang nggak ngerti tulisan mereka, Sekilas sih Iya. memang kayak kan bukan abjad Iya. kayak kita. bukan ABC gitu. Fill me up with confidence, I say what's in the chest. Spin my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. What if I trip? And what if I fall? Then am I the monster? Just let me know. And what if I sin? And what if I break? Please don't let me fall. Da da da. Tata aja 를 bagus. 가지고 있는 전사? 저거 다 갖추기 힘든데. Prajurit yang punya banyak 그런 senjata. 생각이 아예 Iya, 들 때마다 apalagi dia kuasai vokal sama rap. Vokal, rap, dance, Mandarin. Sayang banget ya kalau udah talenta kayak gini dibuang. 모두 소화해내는 그런 Saya rasa sih dia akan lolos ya. 화이팅! 화이팅! Ahyo. Pertama sih paling cantik Ahyo. Tahu ya, luar biasa ya wajahnya. Kayak the next one. Terakhir ya. Terakhir, Haram. Nah, Menurut apa sih paling cantik Haram? kalau menurut gua Haram itu Harami. Oh, terima kasih informasinya. Boleh diem aja. Haram. Haram itu teknik vokalnya. 제가 어렸을 때 베이비 teknik 모델 vokalnya. 활동을 했었는데 vokalnya. 2살 때 그때부터 Oh iya, dia model dari kecil, anak tahu tuh. 장난감이나 의류 광고 모델도 했고 화보도 Iklan. 많이 찍었습니다. Berarti orang tuanya udah punya koneksi. Iya juga ya. Iyalah. Mana mungkin jadi Menurut anak antara punya koneksi atau ambisius banget orang tuanya pasti. Iya. 실력이 다른 언니들이랑 친구들보다 좀 많이 부족했어서 난 당연히 떨어지겠구나 이렇게 생각을 했었는데 Yang 18. Awas lu, mau ngedip lagi nggak? Sekarang. Kalau evaluasi pertama 네가 지금 나오는 애들 masih kecil banget ya. 18. 너 잘할 것 같아. 키가 많아가지고. Udah beda banget. Aduh kaget ya. Menarik, jadi kita ngelihat perubahannya ya. Perubahan dari suaranya juga ya. Suaranya, kepedeannya Iya, pasti. kepedean. Rasa pede. 제 롤모델이 Role model Rose. Oh, kenapa rambutnya juga ikut? Iya. 자신만의 Terlalu cocok banget. Rose. 지금 그런 목소리를 가지고 계시잖아요. 제가 월말 평가를 보러 딱 들어갔는데 로제 선배님이 앉아 계신 거예요.
Don't you never trust that front. Ever heard it up is a phone 너무 to 긴장해서 못한 것 같다 이렇게 생각을 했는데 목소리도 듣고 콘트라는 건 잘 안 할 것 같아서 중간에 막 허스키한 소리도 너무너무 Suara husky itu. Apa ya husky? Itu salah satu teknik Yang vokal. hanya vokalis yang tahu. Iya, betul. Suara husky. Friday night and I'm Friday so when I'm touched down, keep it on the low. I don't mess with energy. The photos, so sure if I don't care. Kayaknya jadi anak YG itu harus swipe sama keren. Got a little more Sweet. you don't know. Keren. Give a hello, don't talk Sweat tuh bukan yang keren. Beda-beda. down, give me some space, you don't Soalnya kalau cantik udah cantik semua. take now is my Tapi kan ada yang Teknologis. grup yang ininya diimutin gitu ada. Oh iya, 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 iya. Lebih cute Ya, persona. pengen dilihatnya grup imut gitu. Ini monster. Ini monster namanya juga monster. 지금 가장 큰 장점은 하람이는 이 보컬에 대해서는 Suaranya. 이거 이기기 힘들다. 왜냐면 보컬의 목소리 Lihat lagu yang tadi aja. 스타일이 Bagus. 뭐 여러 탑 가수하고 비교해도 뒤지지 않을 만큼 굉장히 놀라운 보컬 실력을 가지고 있다. Ternyata seru juga ngeliatin. Betul. Iya. Ini sudah video terakhir aja. 오늘 춤이 처음이다 Tapi kayaknya cuma 그때부터 ini perusahaan YG doang yang nampilin kayak gitu. Atau ada yang perusahaan lain juga yang 계속 nampilin kayak gitu. 집 근처 연습실에 tahu gitu ya. 가서 연습하기도 하고 Kita baru YG doang. 10시간 Yang ngeliatin beginian. 해서 9시간, 10시간씩 연습도 하고 Everywhere I look, it points me back to you. Don't you say we got too crazy? A little mischief makes fun. You told me I was your favorite. 하람이 같은 경우는 팔다리가 진짜 남다른 좋은데 leg. 유일하게 자기의 팔다리를 컨트롤할 수 있는 친구? 빠르게 동작을 놓고 Ngontrol kaki. 템포에 있어서 힘낼 수 있는데 그걸 정말 잘 해내고 있어요. Itu sih bakat ya. Bakat plus latihan. Iya. Stand by please. stand by Standby. 빠르면 어떻게 빠르면 어떻게 인증하는 연습생 친구들이 이렇게 쌓은 추억들도 많고 Ini masih ada yang disensor. Mendekati. 하람 언니. Di sensornya kelihatan cantik. Haram Day. Agak terdengar aneh. Haram Day. 저희 치키타가 케이크까지 직접 Cari Arab. 만들어서 진짜 너무 놀랐어요. Oh, bikin cake sendiri. Yang 짱이다. Loh, tinggal samping dong beli. gimana? Bikin itu. 편지를 써줬었는데 진짜 너무너무 다 감동적이었고 거기에 또 치키타가 그렇게 한국어로 써줄 줄은 몰랐어요. 뭔가 감동받았던 것 같아요. 같이 이렇게 노래도 부르고 장난도 치고 하면서 그때 많이 위로가 되는 것 같아요. 그러면서 스트레스도 같이 해소가 되는 것 같아요. YG 연습생 생활은 저에게 성장이라고 표현할 수 있을 것 같아요. 아무래도 월평 코멘트에 따라서 매달 성장해 나가는 모습을 보여드리다 보니까 성장이라고 표현을 하는 것 같아요. Siapa yang disensor? Masih ini masih menuju. Get drunk, wake up, I wasted some realize the time that I wasted. That can be frustrating. You know it never let me empty. Oh, 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 oh. 감사합니다.
Kirain gua yang gitu. Kira nyambung situ tuh. Iya, kira satu lagu ya. Soalnya ada heung sama. Luar biasa. 데뷔를 하게 되면 저의 첫 꿈은 임비안. 이루어집니다. 새로운 꿈을 시작하는 날이라고 생각하거든요. 꼭 데뷔하고 싶습니다. Jadi sedih karena kita tahu Haram lagi nggak ada sekarang. Iya, kemana itu? Harapannya terwujud tapi semoga segera kembali lah. Oke, itu yang terakhir ditutup oleh Rami. Semoga Rami kembali segera menemani Baby Monster lagi. Ini penutup yang juga sempurna nih karena kita lihat yang menarik dari Rami adalah salah satunya kita bisa ngelihat Rami perubahan suaranya ya dari tahun ke tahun gitu. Itu antara memang suaranya makin kokoh atau mungkin di awal-awal masih pemalu atau pemilihan lagunya kurang bagus yang awal gitu. Mungkin karena latihannya, tekniknya dia nyerap teknik banyak dari latihan, jadi suaranya makin. Yang jelas yang pasti 8 menit, 7 menit, 9 menit ini nggak mampu untuk menjelaskan sepanjang itu proses mereka latihan ya. Itu ini cuma gambaran kecilnya saja mungkin. Tapi ini sesedikitnya jadi kebayang gitu. Ini jadi menjelaskan banyak hal tentang ngerti nih kenapa kemarin kita Last Evolution tuh ngelihatnya mereka deg-degannya atau kenapa nangisnya gitu. Ini Last Evolution lebih sering nangis mereka. Iya benar. Karena udah sedikit lagi terakhir. gitu. Kalau salah banget aduh, mending gua keluar kemarin. Kalau salah di situ. Jadi kerasanya gitu, lebih kerasa gitu. Nggak tahu deh. Jadi ngelihat ini tuh jadi ngerasanya Last Evolution kemarin tidak lagi sekedar gimmick yang dirancang bapak-bapak itu. Atau kalaupun itu gimmick yang dirancang bapak-bapak itu, mereka betul-betul melakukannya dengan sepenuh hati, benar-benar maksimal. Kita lihat juga ada mungkin trainee member-member lain yang mungkin nggak lolos. Menyenangkan lah ya, menyenangkan. Pokoknya paling cantik tuh nggak ya udah semuanya cantik lah pokoknya cantik. Itu mungkin Adiki ada lagi yang mau disampaikan penutup sudah lah ya. Sudah yang jelas terima kasih karena sudah meminta kita untuk nonton ini lagi. Ini lebih kayak menikmati saja sih rasanya, kayak pendek-pendek tiba-tiba selesai. 7 padahal ini mungkin sejam juga nih kita konten. Jadi menarik juga ngelihat pertumbuhan mereka dan tidak hanya karyanya, kita melihat karakternya itu gitu. Si individunya, si pembuat karyanya menyenangkannya gitu. Amir jarang nonton yang kayak gini yang vlog atau apa gitu. Jadi terima kasih sudah rekomendasi tontonan yang satu ini, dan mungkin nextnya kita akan coba tonton yang mungkin teman-teman akan minta lagi, entah itu grup Baby Monster lagi atau Tracer atau yang lain-lain. Mungkin bisa di kolom komentar, silahkan komen. Terima kasih untuk selalu saran-sarannya dan request-requestnya. Dan nampaknya sepertinya kita sempat di request tontonan Baby Monster yang Baby Monster House. Baby Monster House. Iya. Ada juga yang dan mungkin apakah itu yang akan selanjutnya kita tonton, nggak tahu lah, silahkan komen aja mungkin. Itu mungkin untuk Baby Monster introduction dari semua member ya. Kalau ada yang kelewat lagi atau ada yang salah, silahkan komen di konfirmasi atau di revisi di kolom komentar di bawah, dan like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah support selalu channel ini. Sampai jumpa lagi mungkin kesempatan berikutnya. Bye bye.